बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की 174 नंबर किस्त में आपको हम खुशामदीद कह रहे हैं। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद अपने घिरे हुए जानबाजों जंगजुओं के पीछे अपने घोड़े दौड़ाते हुए पहुंच गए थे अलकदस में। घोड़े उस वक्त थक गए थे, इनके जिस्मों से पसीना टपक रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद की कोशिश ये थी कि रूमियों को जल्दी भगाया जाए वरना घोड़े जवाब दे जाएंगे। ज़रार बिन अज़वार ने अपना वही कमाल दिखाया जिसमें वो रूमियों में मशहूर हो गए थे। उन्होंने अपनी खुद जरा और अपनी कमीज भी उतार फेंकी और रूमियों पर टूट पड़े। रूमी सवार इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। वो अपने नरगे में लिए हुए मुसलमान सवारों में से कई एक को वो शहीद कर चुके थे और ज्यादातर को शदीद जख्मी कर चुके थे। इनमें से जो बच गए थे, इन्हें हजरत खालिद बिन वलीद के आ जाने से नया हौसला मिला। रूमी हजरत खालिद बिन वलीद और ज़रार के सवारों के मुकाबले के लिए मुड़े तो पीछे से इन बच्चे कच्चे सवारों ने इन पर हल्ला बोल दिया जो कुछ देर पहले तक इनके नरग में आए हुए थे। मार्का खूनरेज और तेज हो गया था। अब रूमी घेरे में आ गए थे। इनकी तादाद ज्यादा थी, वो सुकड़ते थे तो इनके घोड़ों को खुलकर हरकत करने की जगह नहीं मिलती थी। मुसलमान सवारों ने इन्हें बुरी तरह काटा और ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था कि रूमी सवार मार्के से निकल कर भागने लगे। आखिर वो अपनी बहुत सी लाशों और शदीद जख्मियों को पीछे छोड़कर भाग गए। इन मुसलमान सवारों का जानी नुकसान कम न था जो रूमियों के घेरे में लड़ते रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया कि मेले का सामान इकट्ठा किया जाए। उन्होंने बहुत से मुजाहिदीन को जख्मियों और लाशों को उठाने पर लगा दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद की अपनी ये हालत थी कि इनकी जिस्म पर कई जख्म आए थे और इनके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। इन्हें इन जख्मों की जैसे परवाह तक नहीं थी। जख्म हजरत खालिद बिन वलीद के लिए कोई नई चीज नहीं थी। इनके जिस्म पर इस वक्त तक इतने जख्म आ चुके थे कि मजीद जख्मों की जगह ही नहीं बची थी। हजरत खालिद बिन वलीद वापस दमिश्क आए। वो जो माले गनीमत साथ लाए थे वो बहुत ज्यादा और कीमती था। जख्मी होकर गिरने वाले और मरने वाले रूमियों की सैकड़ों घोड़े भी इनके हाथ थे, मगर इस माले गनीमत के लिए बड़ी कीमती जानों की कीमत दी गई थी। हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला को इस जानी नुकसान पर बहुत अफसोस था। अलबत्ता इन्हें यह देखकर इत्मीनान हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने खिलाफ ये शक दूर कर दिया था कि मजूली की वजह से इनमें पहले वाली दिलचस्पी और जोश व खराश नहीं रहा। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने जिस्म के जख्मी कराकर ये साबित कर दिया था कि मजूली का इन पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला ने माले गनीमत का 5वां हिस्सा खिलाफत के लिए मदीना भेजा और इसके साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को पूरी तफसील भी लिखी कि उन्होंने क्या कार्रवाई की थी, इससे क्या सूरत पैदा हो गई थी और हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या कारनामा किया। मौरख लिखते हैं इस मौका पे कि अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की बेतहाशा तारीफ लिखी। हर मुहाज पर और हर मुहाज से और हर मैदान से रूमी पसपा हो रहे थे। रूमियों का शहनशाह हरकल अंतकैया में था। इसके हाथ जो भी कासद आता था वो एक ही जैसी खबर सुनाता था, इस किले पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया, फलां मैदान से भी अपनी फौज पसपा हो गई है, मुसलमान फलां तरफ पेशकदमी कर गए, हमारे फलां शहर के लोगों ने मुसलमानों को जजिया देना कबूल कर लिया। हरकल के कानों में अब तक कोई नई बात पड़ी ही नहीं थी। नींद में भी वो यही खबरें सुना करता था। इसके वजीर मशीर और सलार वगैरह अब इसके सामने कोई शिकस्त का पैगाम लेकर जाने से डरते थे, लेकिन इन्हें इसके सामने जाना पड़ता था और इसके साथ शिकस्त की बातें करनी और सुननी पड़ती थी। वो अंतकिया की एक शाम थी। अंतकिया की शामें हसीन हुआ करती थी। ये शहर सुल्तनत रूमा का एक अहम और बारौनक शहर था। रूम के आला हकाम और उमरा और वुज़रा यहाँ रहते थे। अब तो कुछ अरसा से शहनशाह रूम हरकल ने इसे आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत और फौजी हेडक्वार्टर बना लिया था। रूमी जंगजू थे। इस दौर में
اس کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم ہوتی، اسلحہ کی برتری اور نفری کی افراط زر کی لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشتناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلی حکام نے انطاکیہ کی پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش اور عشرت کا ہر سامان موجود تھا وہاں کعبہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے، اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھی، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھی۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو کعبہ خانوں کی رونق بڑھ جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوافوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے فوجی آتے تھے، وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی، اور ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں اور ان کے قریب کیوں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایت کو توڑ دیا تھا، کیسر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرقل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی ایک افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہرقل شاہی بگی میں کہیں جا رہے تھے۔ اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سوار ہرقل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں، ان کی اینیاں اوپر کو تھیں، اور ہر برچھی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک جھنڈی تھی۔ بگی کے پیچھے بھی 8-10 گھوڑے سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کی دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، اور عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھیں۔ لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرقل کے راستے میں آ گئیں۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں گل مچانے لگیں کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہرقل کی بگی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگی رکوا لی اور اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہرقل نے گرج جیسی آواز میں کہا۔ انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے ہی گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، ہرقل نے بلند آواز سے کہا۔ کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ شہنشاہ روم، ایک عورت بولی، تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں۔ یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئیں گی۔ رومی چلے جائیں، عرب کے مسلمان آ جائیں، انہیں کیا؟ بے عزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بے عزتی روم کی ہو رہی ہے۔ اب آگے بولو، ہرقل نے کہا۔ جو کہنا وہ کہو۔ کیا تو نے فیصلہ کر لیا کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟ ایک عورت نے کہا۔ اس کے سوا اور کوئی بات کانوں میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور فلاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونیاں بن چکی ہیں۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دیں۔ ایک عورت نے کہا، گھوڑے، برچھیاں اور تلواریں ہمیں دے دے۔ جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے، ایک اور بولی، وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمی اور بھگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ یہاں اب روم کا جو بھی فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے۔ ایک اور عورت نے کہا۔ ہرقل کے محافظ ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا، کہ وہ چند ایک عورتوں کے اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہرقل ان تمام عورتوں کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا حکم دے دے گا، لیکن ہرقل خاموشی سے، تحمل سے اور بردباری سے عورتوں کے تانے کھڑے ہوئے سن رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ مقامی نہیں، رومی عورتیں تھیں۔ ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے، ہرقل نے کہا۔ میں بزدل نہیں ہو گیا۔ شکست کھا کر جو بھاگ آئے ہیں وہ پھر لڑیں گے۔ میں نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ تم جلد ہی سن لو گی، ہرقل نے کہا۔ میں زندہ ہوں، میں
जिंदा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। फतह और शिकस्त होती है ही रहती है। वो कौम हमेशा दूसरों की गुलाम रहती है जो शिकस्त को तस्लीम कर लेती है, और मैंने अभी तक शिकस्त तस्लीम नहीं की है, और मैं तुम्हें किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगा। मुसलमानों ने जहां तक आना था वो आ चुके हैं, अब मेरी बारी है। वो मेरे फंदे में आ गए, अब वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे और ना जा सकते। उन्होंने जो लिया इससे कई गुना ज्यादा देंगे। मेरे लिए दुआ करती रहो, तुम बहुत जल्द खुशखबरी सुनोगी, और तुम अपने खानदों के, अपने भाइयों के, अपने बापों के और अपने बेटों के हौसले बढ़ाती रहो। हम इन पर अपने घरों के दरवाजे बंद कर देंगे। एक औरत ने कहा, तुम इन्हें गले लगाओगी? तुम इन्हें गले लगाओगे? हरकल ने कहा, अब वो फाता बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। उसने उन औरतों से कहा कि वो एक फाता बनकर अब तुम्हारे सामने मैं आऊंगा। औरतों ने अपने शहंशाह को रास्ता दे दिया और रास्ते से वो हट गई। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम यहीं पे रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त आपके सामने पेश करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने ऐसे जंगजुओं, अल्लाह की तलवार जैसे जंगजुओं की कहानियां सुनने और उसके ऊपर गौर करने, वो कैसे अपने मैदान जंग में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे और अल्लाह ताला की नेमत से लड़ते थे, और कैसे वो फतह याब होते थे, और कैसे अल्लाह ताला उनको फतह नसीब करते थे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और सुनते रसूल हदीस नबवी पढ़ने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।